Ang taas natin. Lahat. Ilang floor ba kayo? Tokyo Dome. 21. 21. Ito Thailand? yung bukas. 17 times. Ni. Oh. Okay, big 20 times. Thank you. Hello. Si Vincent. Sunod na sa kwarto. Ayan. Astrolabio. Ayan. Labio. Upset. Upset. 来週はチームパキャオ Team Pacquiao. これもいいでしょ Di. Team Pacquiao. Sabi ko. Magkakaiba sila ng Ito yung babae mo dyan. Ito. Nandyan ba? mo. Ah. Hindi yata yun. Ayan. Yun. Yung lalaban. Tingnan natin yung kwarto ni Astrolabio kung gaano kalaki. Okay. Mas maganda kay Kita Palace. Oh, pareho pala. Mas matinding Kita Palace yata. Pareho. Oo, parehas lang. Kahit malo rin. Ayan. Sige bro. Mamaya na lang, bukas na lang pala ulit. Ayan. Yeah. Wow. Pa-picture ka, di ba? Pa-picture ka. Oh, sige, sige.